escuela. As we all know that it's a difficult time for the humanity. Sabemos que este es un momento difícil para la humanidad. Last 3 months have been really difficult for every one of us. Los últimos 3 meses han sido muy difíciles para casi todos nosotros. Who could have expected such kind of a disaster for just the human beings? Hemos visto que esto podría verse como un desastre para la humanidad. It is not just the problem for the humanity, it is about the future of the human beings. Este no es solo un problema para la humanidad, sino también para el futuro de los seres humanos. And as you know that the medical science is already looking forward to having some vaccine, and some people say that there are changing protocols every day and they are changing the focus. We thought that we should come up with the Ayurvedic view that we have been conducting such webinars for various countries. Sabemos que la medicina está buscando diferentes protocolos para atender esta enfermedad y también la medicina Ayurveda. We have been conducting these webinars to make people aware of the options they can have. Estamos tratando de mirar opciones para que las personas, opciones que puedan tener las personas. To be healthy, to remain healthy in such pandemic conditions. Para estar en salud, mejorar la salud y. And because I must remind you all that this is not the first pandemic that the human beings are facing. Es interesante decir que esta no ha sido la primera pandemia por la que han pasado los seres humanos. There had been many pandemics even in the past. Ha habido muchas pandemias, incluso en el pasado. For example, if you look at the H1N1 flu. Por ejemplo, si miramos. Sorry, Atul, H1N1, the swine flu. Tomás. Yes, the swine. Can you hear me, Mariana? Yes, I can hear. La gripe porcina. La gripe porcina. Exacto. Por ejemplo, si miramos la gripe porcina. Even today we can see a lot of people getting this type of a viral infection, even H1N1. Pudimos observar cómo mucha gente se contagió de esta enfermedad. So in next few minutes, I'm going to show you a few slides. En los próximos minutos voy a mostrarles algunas diapositivas. I'm also going to guide you about what spices and what herbs you can buy, or maybe you utilize them in your daily routine. Y les guiaré acerca de qué especias, medicamentos y rutinas de la vida diaria. Or you can also contact us, also me or Mariana, Maria, for any queries and questions. Y también pueden contactarme a mí, a María o a Mariana para cualquier pregunta. Before I begin, we must be very clear about certain things. Primero hay que ser muy claros sobre ciertos aspectos. For example. Por ejemplo. If you look at this pandemic in particular, there is no vaccine, you can say. Si miramos esta pandemia, podemos decir que no ha sido accidental. So until the vaccine comes up. Sorry? Until the vaccine is manufactured. Tomás. Hasta que no tengamos la vacuna. Sí, o sea que lo que ha dicho es que no hay vacuna y que por tanto hasta que no la tengamos. We have to take care of ourselves. Nosotros tendremos que cuidarnos a nosotros mismos. And as far as Ayurvedic medicines and Ayurvedic protocols are concerned, los protocolos de Ayurveda y la medicina Ayurveda consideran they have been time tested for not less than 5,000 years. Tomás. Que han sido la medicina Ayurveda ha sido testada, digamos, ha puesto a prueba durante 5.000 años. Exacto. And these medicines, though they are not, everything is not available in the Western world.
we have tried to sum up with some things which will be really easily available. Tomás. Sí, no te preocupes, si quieres lo voy traduciendo yo, Mariana, como veas. Vale, sí, dale, dale. Bueno, que vamos a hacernos una recomendación, doctor Atul, a lo largo de la presentación acerca de algunas plantas, algunas especias que se pueden utilizar, y ha hecho una selección de las que podemos conseguir aquí en Europa. Can everyone see the presentation? ¿Puede ver todo el mundo la presentación? Can you share the slides? Can you see the slide? No? Sí, la podemos ver. We can see them. We can see. No, Tomás, perdona. Okay. So a lot of people ask us whether there were any explanations about pandemics in Ayurveda. Mucha gente ha hecho preguntas acerca de la de qué opina la Ayurveda sobre las pandemias. Yes, there are certain mentions about the pandemics even in the ancient times. Incluso desde hace mucho tiempo el Ayurveda habla sobre las pandemias. And it says that touching each other, breathing, eating together in one plate, using each other's clothes. If you can see the third slide, I have just put the slide on. Tomás. Como estáis viendo en la presentación, pues que ya la Ayurveda hablaba de una serie de comportamientos, tocarse, comer juntos en un plato, usar la misma ropa, etcétera, etcétera, que podrían facilitar las enfermedades infecciosas. Especially the Ayurvedic texts mention about the eye infections, the skin diseases, fever, and other contagious diseases, which is seen in COVID-19. Incluso la Ayurveda ya nos habla de infecciones de los ojos, nos habla de infecciones en la piel, de fiebre, de otras enfermedades transmisibles. So I think that all these indications are included also in the COVID-19 pandemic, and that makes Ayurveda very important. Estas cosas que ya la Ayurveda tenía en cuenta, las que acababa de mencionar, pues también son cosas que se ponen de manifiesto con esta pandemia de COVID-19. So as far as the social conduct or the keeping away from each other is concerned, yes, we have to use the mask, we have to wash the hands every time, do not touch your nose and the eyes, whatever the World Health Organization and the healthcare systems are insisting is important. En el Ayurveda también se considera que acciones como lavarse las manos, utilizar mascarillas, etcétera, también son importantes. But if you look at the newer researches, what the virus does inside the body. Pero si miramos los últimos, el conocimiento científico, las investigaciones, sobre todo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el virus y cómo afecta al organismo. It is not just the difficulty ARDS. Yeah. It is not only creating the acute respiratory distress, but it is also affecting the hemoglobin cells. Parece que ser que no solo está. Vemos que no solo. Perdona. Sí, adelante. Parece ser que no solo está afectando al aparato respiratorio, sino que también puede estar afectando a los glóbulos rojos, a las células que llevan la hemoglobina. And some of the patients also are showing symptoms on the skin and in the eyes. Y muchos pacientes están presentando síntomas en la piel y en los ojos. Only 20%, maximum 20% people are going to show the symptoms. Máximo un 20% de las personas han presentado síntomas. And the maximum mortality is only 5%. You already know this. Y la máxima mortalidad es del 5%, ya ustedes saben esto. And the people who are dying are mainly the people with
diabetes mellitus, asthma, renal disease, and heart disease. Y las personas que están muriendo era porque ya tenían alguna patología, como por ejemplo la diabetes, asma, cardiopatías. So what does it mean? How does it help us to take care of ourselves? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos entonces ayudar a protegernos a nosotros mismos? In addition to what care we are already taking, En adición, Tomás, Sí, además de cualquier medida que podamos tomar de protección, ajá. we have to take care of these 4 to 5 systems inside the body. Tenemos que tener cuidado de algunos sistemas en nuestro cuerpo. So the first system is respiratory system. El primer sistema es el sistema respiratorio. Second system is the cardiovascular system. El segundo es el sistema cardiovascular. Third system is the urinary system. El tercero es excretory system. el sistema excretor. And important organs other than the lungs are liver and kidneys. Y los órganos más importantes, además de los pulmones, es el hígado y los riñones. So we should not, though it is essentially a respiratory virus, we have to take care of all these so that the comorbidities don't affect much, and the person, even if infected, can get back to normal soon. Hay que cuidar el contagio por el virus, pero también las comorbilidades, que quiere decir las otras patologías que tengan las personas, que tengan ya las personas. Even in India, we have a very rampantly increasing number of the infected cases every day. Incluso en India los casos de infección aumentan cada día. Hello, can you hear me? Hello? Yes, sí, yes. sí. Yes. Atul? Yeah, so even in India, we have been, yes, can you hear me? Yes. Yes. Also in India, we have seen a lot of people coming up with new infection every day. Que incluso en India se producen infecciones cada día. But if you look at the rate and the number of people who are dying are really not. If you look at the scenario in Italy, or if you look at the people in Spain, or the casualties in America, they are much more than India. Y si miramos los contagios que se han producido, o sea, si comparamos los ratios de contagios que se han producido en Italia, España, Estados Unidos y India, hay muchos más contagios en India. Que en India, en India hay menos, So, o sea, comparativamente. We were trying to locate what would be the reasons that the things are not similar everywhere in the world. Tomás. Hay que tener en cuenta que las situaciones no son iguales en todos los países del mundo. Y lo que decía antes Atul es que en India, comparativamente con la situación de Estados Unidos, España o Italia, es mejor por el momento. Ah, vale, menos contagios. Okay. Now there are so many theories being put. For example, there is a theory of high temperatures. India is 40 degrees during the day. Dice que les beneficia, por ejemplo, la temperatura, porque tienen una temperatura de 40 grados durante el día. The second theory is the theory of vaccines. We all of us Indians receive a vaccine called BCG, which is given for the fight of tuberculosis. So they say that there could be a chance that this particular vaccine has given us a partial immunity for the COVID. O sea, lo que está apuntando Atul ahora son teorías, ¿no? O hipótesis. Una es la de la temperatura que ha dicho antes, otra podría ser la vacunación en India. En India la mayoría de la gente sigue estando se le sigue vacunando de tuberculosis y pudiera ser que hubiera una relación, pudiera ser una forma de prevenir.
infección por COVID. Now there are some theories that the Indians have immunity for malaria because we have malaria in India, and because of the immunity for malaria, we are probably dying much less in context with the other countries. Y otra hipótesis que apunta Atul es la inmunidad frente a la malaria. Como en India hay malaria, mucha gente en India tiene inmunidad frente a esta enfermedad, no así en Italia o en España. Y esto pudiera ser también una razón que explicase por qué hay menos infecciones en India. And we are also trying to find out other reasons for such morbidities or such rampant number of increasing cases every day in Europe and America. And we are trying to locate whether it is related to the food habits, to the habits of smoking, drinking alcohol, and eating big animals' meat. Sí, también está hablando del tipo de hábitos que hay en India y entonces se dice que el aspecto, por ejemplo, de fumar, tomar alcohol o comer carne es diferente en India porque no es usual. And also the use of spices and herbs, which we use in daily food in India. Y también el uso de especias, que es muy común en India, en la comida india. If you can see in the slide, you can see that Ayurveda's approach for this is very clear. It is there are two types of diseases. The first is the diseases which are generated inside the body as a result of toxins and imbalances. And the second one is the diseases coming from outside the body. Si miramos la Can you see diapositiva. the slides? Yes. Mariana? Yes, we have now. Si vemos la diapositiva, vemos que según el Ayurveda... Yes, Can you hear me, Atul? Yes, I can. Ok. Decía que, como se ve en la diapositiva, según el Ayurveda, las enfermedades pueden provenir de dos fuentes, o generadas dentro del mismo cuerpo, o que pueden venir del exterior. There is a translated slide also. If you can see that Ayurveda, the next slide is the one which is with translations. I'm sorry for the Google Translator. Dice que nos está mostrando la diapositiva traducida y que lo siente por la traducción de Google, que no es muy buena. Can you see the slide? If you can see, even Kiara, we can can you raise see the it. hand? Yes, we have the slide in the. So I will not slide. repeat that, and just go to the next slide. Dice que no se quiere detener en esta diapositiva, que quiere mostrarnos la siguiente. So it is a highly contagious condition, and we have to accept that there is something in the air. There is something on the clothes. There is something on the streets, and we have to be really, really aware for at least a few months more. Dice que estas son las situaciones en las que se produce donde hay un posible contagio, contagio muy alto, ¿no? Que es en el aire, en lugares públicos, bueno, nos pone una lista, ¿no? Ascensores, cajeros, billetes, monedas que pueden estar en el aire o estar en lugares públicos. Did you mention all this? The transport, public transport, and I don't know. Ok, me pide nombrarlas todas y son lugares públicos, dentistas, oftalmólogos, peluqueros, salones de belleza, bueno, los tenemos allí, ¿no? Transporte público, ascensores, cajeros automáticos, libretas o los menús, ¿no? De los restaurantes, billetes y monedas, todas las cajas de entrega a domicilio, los delivery, zapatos y chaquetas usados en lugares públicos. So if you look at the scenario all across the globe, we are trying to avoid the virus from entering our bodies because there is no medicine. If it enters, either it will automatically vanish from the body because our immune system is strong, or it will show us some very basic symptoms like sneezing or coughing, and it will also go away on its own.
or the people will have serious side effects who have comorbidities. So there will be 3 or 4 types of patients. So the most focus is to avoid this virus from entering our body. Dice que tal como se está haciendo en todo el mundo, lo más importante incluso para la Ayurveda es primero que nada evitar que el virus entre al cuerpo. Y luego habla de que también hay que fortalecer el sistema inmune y lo tercero, me lo perdió. Ayurveda says that there can be, our approach is that even if the virus comes in the body, if you meet a person or hug him or maybe exchange a currency note and it has the virus and it enters your body, still your body should be able to deal with that. Dice que incluso aunque por cualquier circunstancia el virus entre a nuestro cuerpo, porque tocamos a alguien, porque, bueno, por X circunstancia, nuestro cuerpo tiene que estar lo suficientemente preparado para recibir ese virus o para combatir ese virus. And the central government of India, the Ministry of Ayush, the Ministry of Ayurveda of the central government of India, is already suggested a few medicines and protocols. Y dice que incluso el Ministerio de Ayurveda o el Ministro de Ayurveda en India ha recomendado ciertos protocolos. But unfortunately, these medicines are not available in the Western world because they are kind of complex medicines, and the Food and Drugs Administrations, there are many bureaucratic issues from countries to countries. But we can definitely work out for the herbs, for the minerals, and for the daily routine, which Ayurveda also thinks that these are important medicines. Dice que lamentablemente en Occidente no podemos disfrutar de la medicina ayurveda por diferentes circunstancias, ¿no? Por problemas de, bueno, políticos o administrativos de leyes o así, pero que la ayurveda cuenta con protocolos de rutinas diarias, de minerales, de plantas, etcétera, que son muy efectivos a la hora de combatir el virus. Now let us talk about what food should be taken and what food should be avoided. I have just translated a few things for you into the slide, and probably Mariana is going to translate it for you. I'm not going to be repetitive. Mariana, you can just directly translate the slide for us. Ok, dice que ahora nos muestra una diapositiva donde están alimentos que son muy recomendables para combatir el virus. Entonces decía que bueno, que no hace falta, bueno, que no hace falta repetirlo, ¿no? Que lo repitamos, lo tienen en la diapositiva y lo que voy a hacer es leérselos y es el agua caliente, la miel, las frutas maduras, las semillas, por ejemplo, de la calabaza, del melón, del sésamo, las hojas de curry, evitar las comidas secas, evitar el yogurt, evitar la carne, preferir los líquidos o la comida semisólida, evitar los anacardos y allí donde pone pistas es pistachos. Luego dice evitar los productos lácteos combinados con legumbres, que bueno, que la lenteja también es una legumbre, o combinar los productos lácteos, por ejemplo, con las carnes. Y que se recomienda tomar almendras previamente remojadas en agua, dátiles y albaricoques. Y también se recomienda hervir el agua y colocarle oro y plata en forma coloidal, ¿vale? Esto se vende así, como el extracto de oro y plata, se puede comprar. Atul, somebody is asking to show the previous slide in English because they don't understand Spanish very well. So if you can put it just for a few seconds, yeah. Is it? Yeah. This is for Carla, who has asked for this slide. Okay, perfect, Carla. No problem. Yeah, and probably even if people ask these slides, they can take it from us. That's not a problem. Yeah.
Carla, you can just take these slides, no problem. Or maybe take a screenshot of this. Sí, está explicando que luego le podemos pasar esta diapositiva, que no hay problema. Yes, Dr. Atul, we will send it by mail in Vita Veda School for everyone who has written to us. So we can share this. Yes, and yes, exactly. So we get a time to discuss. Okay. So the daily routine, I think that unfortunately, in quest of being healthy and happy, we have been ignorant and we have been really careless about a very important aspect of life, that is daily routine. What daily routine we have and what daily routine we follow is a big problem these days. So we want to stay awake until midnight, after midnight, and we don't want to get up early, and we don't want to eat at the stipulated times, and this is really creating imbalances. Can you translate this, Mariana? Yes, dice que en Occidente tenemos un grave problema en relación con la rutina diaria. Cuando dormir, cuando comer, y dice que este desarreglo, este desajuste en la rutina diaria produce muchos desajustes, muchos desequilibrios en el cuerpo. So the night sleep should be minimum 6 hours. Dice que deberíamos dormir por lo menos 6 horas. At a stretch. At a stretch. In one time, in one go. Exacto, de golpe, o sea, 6 horas de golpe. Minimum 2 liters of water. Minimum 2 liters of water should be taken every day within 24 hours. Al menos durante 24 horas en un día deberíamos tomar como mínimo 2 litros de agua. A lot of people ask me what is the exact amount of exercise. Actually, whatever amount of exercise is always better. But the minimum, to understand what is the minimum amount of exercise every day, I will tell you. Dice que mucha gente le pregunta acerca de cuál es el tipo de ejercicio más favorable o el tipo de ejercicio que es más favorable hacer. Él dice que realmente cualquier ejercicio está bien, pero que ahora nos va a decir lo que debería suceder. The exact amount, the minimum exact amount is until your forehead starts getting the sweat drops and you have to breathe through the mouth. Then that is at least that much exercise everyone should do every day. Dice que al menos al hacer cualquier tipo de ejercicio, lo que debería suceder en nuestro cuerpo es que comencemos a sudar y a respirar por la boca, que al menos cada día deberíamos experimentar esto, haciendo cualquier ejercicio. The exercise can be anything, the skipping, weightlifting, running, jogging, whatever you want to do, you should do every day at least that much. Dice que podemos hacer cualquier ejercicio, trotar, correr, hacer yoga, que cualquier ejercicio está bien, pero que tenemos que nuestro cuerpo tiene que experimentar este cambio. These days I have seen a lot of people getting indulged into a very superficial entertainment options. I think that keeping in touch with the loved ones also gives you a better feeling. You feel much better by just sharing your thoughts and just talking to the people who you love. So that is also part of treatment. Dice que parte del tratamiento para la Ayurveda también puede ser, por ejemplo, hablar con seres queridos, y algo que a lo mejor puede parecer algo superficial, pero que para el Ayurveda es un tratamiento. The pranayama. A lot of people also ask us what type of pranayama you should do. The pranayama, you do any pranayama. That's not a problem. So you do anulom vilom. If people understand what anulom vilom is, that's good. If they don't, that's not a problem. Anulom vilom and bhastrika and shitali are the 3 pranayamas which we recommend. But even if you just breathe inside a long breath and just try to hold it and maintain for longer, that is a very, very good pranayama exercise.
just try to focus on what is going inside and just maintain it for a longer time. Dice que mucha gente le pregunta acerca de qué pranayama o ejercicio de respiración es el más correcto. Entonces, él ha nombrado varios tipos de pranayamas, que es la respiración cruzada, etcétera, que cualquiera de estos tipos de respiraciones son correctas y están bien. Que lo importante es que nos concentremos en la salida y la entrada del aire. We also recommend, as far as the yoga is concerned, we also recommend 12 Surya Namaskar repetitions every day, preferably under sunlight. I am seeing a lot of good sun in Spain, also probably in Italy. So take advantage of that. Dice que él recomienda hacer por lo menos 12 repeticiones del Surya Namaskar, que es el saludo al sol, y que recomienda que sobre todo, preferiblemente, sea bajo los rayos del sol. Entonces, bueno, dice que afortunadamente en Italia y en España contamos con buenas horas de sol, ¿no? Con bastante calidad en el sol. Did I mention about the fruits? Sí, we talk about fruits. Fruta madura, yes. We talk about that. We read that, and, yes. This particular slide is very, very important. This particular slide is very, very important. I request everyone to take a shot or maybe write it down. These are the herbs which the association recommends. If you can buy them in the shops, or maybe you can order them online, whatever. These are really good herbs to be healthy, and that can help the respiratory health and maybe the other organs, and help as a rasayana. Vale, primero habló sobre si habíamos mencionado lo de las frutas maduras, y supongo que lo vuelve a repetir porque es un aspecto bastante importante, que quizá para nosotros este aspecto no es muy importante, el hecho de que la fruta esté bien madura, pero él lo ha recalcado. Y luego pasamos a la diapositiva de las hierbas que recomienda, y dice que esta diapositiva es muy, muy importante y que, bueno, podemos comprarla en diferentes sitios. Sobre esta diapositiva, yo he hecho algunos cambios que luego se los pasaré a la María, y es los laboratorios que concretamente aquí en España trabajan con estas plantas, ¿vale? Entonces se lo pasaré a la María para que se los pueda pasar y decirles que el laboratorio Salud es un laboratorio con el que la clínica de María Salvatierra trabaja, y bueno, que sepan que allí se pueden conseguir, ¿vale? Que son plantas que hoy día en España son fáciles de conseguir. So y que tienen, perdona, sorry, Atul, I forgot one part. Y dijo que también muchas de estas plantas tienen un efecto rasayana en el cuerpo, que quiere decir que son rejuvenecedores, ¿no? Como reconfortantes y rejuvenecedores para el organismo. And did you mention these herbs? Licorice, Emblica officinalis, Withania somnifera. Sí, exactly. I'm going to translate. Okay. La primera es el regaliz, la segunda es el amalaki, que él pone amla o amalaki, aquí se conoce más como amalaki, que lo trabaja el laboratorio Himalaya. Luego está la ashwagandha, que la trabaja también Himalaya, ¿vale? Es una planta adaptógena. Luego está el guduchi, que es una planta que sube el sistema inmune y es una planta antiestrés, que la trabaja Himalaya también. Luego la siguiente es Vasaka, que pone para toda vasica, Vasa, aquí se conoce como Vasaka, y la trabaja el laboratorio Equisalud, que es una planta que sirve para normalizar las funciones pulmonares. Luego está la otra planta que es la vetiver o bala, que vetiver se conoce aquí más por vetiver, que se consigue en España en forma de aceite esencial, ¿vale? Lo trabaja el laboratorio Pranarom. Y es una planta antiséptica.
Yes. Luego están las... Yes, Kripadara. Yes. Yes, tell me. Mm. Yes. Yeah, even if people get 1 or 2 or 3 of them, whatever plants they can get, just start taking them. You can just put the powder, half spoon of powder on the tongue, just taste it and drink it with warm water. So that's also enough. So you don't have to mix it with anything else, just the powder or the tablet, and swallow that with warm water, because warm water also itself is a medicine. Vale, dice que con solo tomar 2 o 3 de estas plantas y tomar 1 o 2 cucharaditas disueltas en agua templada o agua caliente es muy recomendable, ¿vale? Que simplemente lo que hay es que realmente tomárselas y que recomienda sobre todo tomarlas en agua templada o caliente porque, bueno, es una mejor manera de absorber las plantas, pues que es muy recomendable tomar agua caliente. As far as the herbs are concerned, you will probably have to look for them on internet, or maybe Mariana and Maria and Montse can help you in that. But there are also spices which are not less than medicines. So I am going to elaborate more on the spices now. Vale, ha vuelto a repetir que estas plantas las podemos conseguir por muchos medios, por internet, o que luego les podemos explicar tanto a la María como yo dónde conseguirlas. Y que otro aspecto muy importante también son las especias. So this is the list of important spices you must have every day. Whatever spices you have, you start using them, and the ones you don't, you can get it from the market, and in little quantities. Every day you can mix it with food, rice, the juices, or anything, the pasta, whatever, and just try to incorporate them in your everyday food in little quantities. Sí, aquí nos muestra una diapositiva donde están las especias más importantes que la Ayurveda recomienda tomar, y dice que se pueden conseguir en cualquier mercado y que lo más recomendable es tomarlas en pequeñas cantidades mezcladas junto a la comida, que se puede mezclar, por ejemplo, con el arroz o con la pasta, y resalta que es muy importante tomarlas en pequeñas cantidades y que se pueden tomar cada día. Did you translate the names, Maria? Yes, I translated the names. La primera es el polvo de jengibre, la segunda es el turmeric, que es un tipo de cúrcuma, que es la cúrcuma longa, ¿vale? Luego está la pimienta larga, la pimienta negra, el comino, el coriandro, que son las semillas del cilantro, luego está el fenogreco, ajos, canela, clavo, cardamomo y azafrán. Perfect. So these are the herbs. As far as the Ayurvedic philosophy is concerned, I don't know how many of you are learning the Ayurvedic philosophy, but apart from the three dosha, there are 3 gunas, the 3 good properties of emotional and mental setup, which work directly on the health and well-being of a person. Que no sabe cuántos de vosotros han estudiado acerca de la filosofía Ayurveda, pero que aparte de la tridosha, en Ayurveda son importantes lo que se denomina trigunas, que habla más de la parte emocional y que es también muy importante tener en cuenta. Yes, Dr. Atul, some of them know about trigunas. I don't know Italian people, but Spanish, yes, some of them, they know. So if you can look into the texts, or there is a lot of information about how to attain, how to get a better sattva property in the body. Que si miramos dentro del texto, podemos ver qué es lo que se recomienda, cuál es la manera más apropiada que se recomienda, cuál es el estar más apropiado que se recomienda.
there are many recommendations, and there are many protocols for me, all the people, how we can attain a better sattva. What is a sattva? Sattva guna is something which will help you to be more happy and healthy in whatever circumstances. El sattva guna hace referencia a cómo estar más feliz y más equilibrado en cualquier circunstancia. Y que hay muchos protocolos que hablan acerca de cómo mantener este estado. So we are anticipating that this virus can stay, because even if it stays longer, that's not going to be a problem with the human beings who will learn to live with it anyway. Dice que podemos anticiparnos a estos virus, aprendiendo a estar, ¿no? Perdona, can you repeat, Atul, please? Yes, before we get any vaccine, we have to be really particular about our food, the spices, the herbs, and the social and personal conduct. Sorry, ya me perdí. Antes de, si quieres lo digo yo, antes de que sí, aparezca la vacuna, que se termine de disponer de una vacuna, pues lo que tenemos que hacer es lo que nos está contando en esta presentación, ¿no? Podemos utilizar las hierbas, las medicinas que nos ha recomendado, podemos utilizar las especias, pero también podemos intentar conseguir este estado alto de sattva guna. Exacto, y que es una manera de anticiparnos o estar preparados antes de que cualquier virus pueda venir, o cualquier circunstancia. The viruses will keep on mutating, the new viruses will be created, especially the viruses which come from the food or from the air, and there will always be a race between the species. Claro, porque dice que después de todo cualquier virus puede venir en cualquier momento, o puede venir del aire, o puede venir de la comida, o puede venir de cualquier parte. But if we change our the way we eat, the food we eat, and the dinacharya, the times, the schedules, and the things we intake as food, or maybe the drinks, or whatever we eat, and how we assimilate, it is going to make a biggest difference. Dice que si nosotros cambiamos nuestra rutina diaria, nuestra manera de comer, nuestra manera de estar, al final de todo, ¿no? Todo lo que nos ha explicado, que si lo cambiamos, pues las cosas cambiarían mucho también. So las circunstancias cambiarían también. So before I take the questions which were asked to me by Maria and her students, I would like to thank everyone for being here, and you can keep in touch. I'm sharing my number also here, and people are now doing a lot of namaste these days. So my namaste to you. I'm really not sure what exactly are the things now there in Spain, but I'm sure that everything is going to be all right very, very soon. Dice que cualquier pregunta o cualquier duda que tengamos podemos ponernos en contacto directamente con él o con María o conmigo. Allí nos deja su teléfono y su email, y dice que ahora mismo no sabe exactamente cómo está la situación en España, pero que está seguro que todo va a mejorar muy pronto. There was a question which was asked to me that what are the doshas to look forward to treating in the pandemic? Sí, dice que ya hay preguntas que le han hecho anteriormente, y que pregunta qué dosha es el que más hay que tener en cuenta a la hora de esta pandemia. As far as the doshas, the doshas are concerned, though these symptoms are related to the kapha dosha,
The primary doshas you have to take care are the Vata and Pitta. Remember this. Vale, dice que en esta pandemia como que hay una conjunción o que todos los doshas están participando, pero que sobre todo y primeramente tenemos que estar muy cuidadosos del Vata y el Pitta dosha. So anything that creates acidity or dryness inside the body, Todo lo que produzca acidez o sequedad en el cuerpo, en el interior del cuerpo, is not good. no es bueno, no es recomendable. There are simple techniques, there are simple steps you can take. For example, the nostrils sometimes become very dry, and the mucosa becomes very, very vulnerable. So we recommend just 2 drops of any oil. It can be just a simple olive oil or sesame oil to be put in the nostrils in the morning during the shower. When you are taking the shower, just take some hot water, put 2 drops of sesame oil, inhale, let it go to the throat, and every day you follow the 2 drops in both the nostrils. That is going to work wonders. Vale, dice que durante la ducha es importante o es muy recomendable colocarse un par de gotas de, es un aceite especial, aunque también el aceite de sésamo puede funcionar, el Anu Thailand, en cada narina. Y esto lo que hará es limpiarnos la mucosidad que tenemos interiormente, entonces dice que podemos tragar esto y tomar un poco también de agua y que esto nos limpiará, y esto es importante hacerlo cada día. When you drink water, try to drink it sip by sip along with the food, not at the end of the food. Dice que durante la comida es importante ir bebiendo agua sorbito a sorbito y no tomar de golpe todo el agua al final de la comida. Try to avoid all the dry foods. For example, I don't know what dry stuff. There are many bread sticks I have eaten in Italy. So that's Dice not que, really por good. ejemplo, tomar agua con alimentos secos, que por ejemplo los palitos de pan o las tostadas, no es bueno tomar tostadas. Si comemos tostadas, pues tomarlas acompañadas con agua o con cualquier líquido. The animal products, especially the meat, as you know that it is also carcinogenic. So try to remain vegetarian for some time, and even if you are taking the vegetarian food, you have to cook it rightly and then eat that. Sí, dice que es importante o es recomendable sacar de la dieta o eliminar de la dieta los alimentos de origen animal. Y que si llevamos una dieta vegetariana, es importante cocinar nuestros alimentos lentamente. There was another question whether in India we are treating the COVID-19 patients with Ayurveda. Luego dice que le han preguntado que si hay pacientes en India que se hayan tratado, pacientes contagiados con el COVID-19 que se hayan tratado con Ayurveda. Yes, there are 2 states in India which have, one is Kerala and another is Goa, which have already started giving Ayurvedic medicines to the COVID-19 patients, and we are awaiting the results. Because there are not many patients now, even if we are testing less. We just have around 10,000 people who are infected right now. So we are awaiting the results. But anyway, as far as the medicines are concerned, they are not going to be available anyway, but you can certainly order some of the medicines. And these recommendations, whatever medicines the Department of Ayush, Central Government of India has recommended, it is everywhere on the internet also. So if you can get them as a prophylactic or as a preventive measure, you can definitely start taking them. Tomás. Yo también, me he perdido también. Sí, a ver, más o menos lo he pillado. Sí, que dice que cuando le preguntaron esto, dice que sí, que en Pune y en Kerala se están haciendo tratamientos específicos con Ayurveda.
Y luego, can you repeat the number of the people that is infected in India? Atul, sorry, we lost. More or less, yeah, more or less only 10,000 right now, and the deaths are around 1,000. So because we are not checking, we are not testing everyone. We have a different policy okay. because we are 1.3 billion people. Okay. Wait, wait, Atul. Yes, thank you, Veru. Sí, dice que hay alrededor de 10.000 personas contagiadas en India, que tampoco se están testando a todas las personas, que se están testando creo que haber entendido, entre 3.000 y 4.000 personas, porque no hay la capacidad de testar si tienen el virus o no a todas las personas. Atul, I would like to ask you to stop sharing the presentation in order to see you in the big screen. Hello, Atul. Hello. I'm asking you if you want. Sorry, Thomas. I think that I have lost my. Now, I'm asking you, please, to stop sharing the presentation if you want, in order for us to see you in the big screen. Oops. Atul, hello? 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 Hello, Atul. Yeah, can you hear me? Yes, now, yes. No. I'm sorry. I got disconnected. I'm sorry. Yes. Thomas, tell you something. Yeah, I was Thomas, telling please. you that if you want, you could stop sharing the presentation in order for us to see you in the big screen. Okay, perfect. Now, because I am also connected. No. No, that's the presentation. No. Yeah, right. Now, perfect. Yeah. Yeah. Sí, Tomás le estaba pidiendo al doctor Atul que sacara la presentación de pantalla para poder verlo a él de mejor manera. Yes. By the way, I am receiving some messages. Lynn has written something. Can you translate it, please? Yes, she's talking about de las vacunas. A ver, ¿cómo se dice vacunas? No sé. A ver. Vacunas. Vaccination, vaccines. Vaccines, yes. Yes, what? Vacunas, sí. She's asking about vaccines. Yeah, somebody's asking you that what do you think about vaccination? Here, in general, if you speak, vaccines have a big role. Yeah. Say again, Atul, because the connection is not good. Yeah, now? Hello? Hello. If the connection is not good, can you? Yeah. It's not working properly now, the connection. Hello, Atul. A ti te vemos, preparada sí, pero a Atul lo hemos perdido. Sí, yo también los perdí por un momento. A ver. Vamos a esperar un momentito. Let us wait a little bit for Atul to reconnect.
Sí, si quieres, lo que puedo ir haciendo es más o menos leer las preguntas que le enviamos previamente a Atul para que todos estemos más o menos en situación de lo que hablará. Genial. ¿Vale? Hubo personas que preguntaron acerca de cómo subir nuestro sistema inmune, pero bueno, ya más o menos he hablado sobre eso, no creo que lo voy a repetir. Luego dice, vale, dice, ok, que si, por ejemplo, un dosha predomina sobre los otros o hay un desbalance en los doshas, dice que cómo afecta esto al sistema inmune y en qué dosha debemos enfocarnos, ¿no? Que ya habló sobre que debemos enfocarnos en el Vata y en el Pitta dosha, pero no ha dicho de qué manera afecta esto al sistema inmune. Vamos a ver si habla de ello. Luego dice, vale, luego hay una persona que habló sobre, o sea, que preguntó que la Ayurveda tiene en cuenta no solo la salud física, sino también la salud espiritual, la salud emocional, y entonces, ¿qué recomienda el Ayurveda para prevenir o eliminar el contagio, ¿no? Pero bueno, más o menos ya esta pregunta también está contestada con la presentación. Luego hay una persona que preguntó sobre si debemos seguir las indicaciones que nos da la medicina de Occidente, la medicina alópata. Vamos a ver si nos responde esa pregunta. Ya está conectado, Atul. ¿Ya está de nuevo? Ok. Sorry. Good. Yeah, can you hear me now? Yeah. So, yes, a lot of people from Italy and Spain ask me this question: what do we think about the vaccines? If you look at the country like India, where there are many vaccines recommended and the vaccines which are given by the government as a protocol, and we have seen a lot of good things happening with the vaccines. So we are very much looking forward to, because anyway your body is trying to create a vaccine for itself. So giving vaccines, yes, it has its own side effects, and a lot of people say that with the vaccines the problem can increase. Sometimes there can be some problems like borderline autistic kids, which are said to be a product of vaccines. But if the vaccine at all comes, the vaccine is going to take another 6 months. I'm sure that I'm talking a little too much, but Thomas, please explain this in your language to the people, okay? Okay, I'll try. Just a moment, let me finish. Yeah, Sure. Let me finish. Even if the vaccine comes, it will take another some months. And the vaccine is, yes, if you remember the H1N1 vaccine, they used to produce one vaccine every year. Every August we will have new vaccine, and everyone who is susceptible to that has to take this vaccine. So probably even for COVID-19, even if the vaccine comes, we will probably have to take the shot every year. So it's not going to be one vaccine and you are now safe. This is the number one. Traduzco yo si quieres, Mariana. Bueno, el doctor Atul, porque como hay varias personas que han preguntado por las vacunas, lo que contienen, los efectos, qué le parece a él el uso de vacunas, lo que nos dice es que en India tienen una larga experiencia, una buena experiencia de uso de vacunas, o sea, hay un calendario vacunal y la gente se vacuna y están contentos en general con India, eso es lo que le parece a él, y que de todas formas con respecto a esta enfermedad, el COVID-19, que va a haber que esperar unos meses, al menos 6 meses, hasta que podamos disponer de una vacuna, y que él cree que será como con otras enfermedades como la gripe o la gripe A, la H1N1, que hay que hacer una vacunación anual, ¿no? Pues que probablemente con esto, con el COVID, también pasará algo similar. So even if the vaccine comes, it will take, one thing is that it will take time, and second thing is that it is not going to be a short solution to this problem. So we have to try different ways of looking forward to treating and managing this particular pandemic. Sí, vale, lo que trata de decirnos es que
Primero, seguramente vendrán como muchas vacunas, ¿no? Como que una sola vacuna no será la solución. Y segundo, que la vacuna, ay, me perdí, tratando de explicar lo anterior. ¿Lo pillaste tú, Tomás? Sí. Sí, Bueno, y que de todas formas, eso, que como va a haber que vacunarse, que la vacuna va a tardar, cuando aparezca va a haber que revacunarse probablemente anualmente, como pasa con otros virus. Que entonces lo importante es eso, que la prevención, ¿no? Que tengamos un sistema inmune fuerte, las cosas que hemos ido viendo en su presentación. Vale, exacto, y que la vacunación no será algo definitivo, o sea, no será una solución al final definitiva. Are there any more questions? I don't remember if there were any other questions because I'm using the phone now. Yes, someone asked about how espérate. How this balance of the doshas can affect our immune system. System. I told you Yes. the doshas, the Vata dosha and the Pitta dosha. Yes, and the systems I told in the beginning. The first system is respiratory because this is a respiratory virus. The second system is the circulatory system, which we have to be really prepared for. And now the new studies are also indicating that the circulatory system, especially the hemoglobin, is getting affected. And so we have to protect the liver, spleen, where the blood tissues are generated and destructed, and the bone marrow. So they are the places where the blood cells are generated, and they are responsible for the cardiovascular activity anyway. So if you understand the dhatus, the rasa dhatu, rakta dhatu are going to be very important after as far as the dhatus are concerned, and the systems, the channels are concerned. The strotasa, pranava strotasa, raktava strotasa, and rasava strotasa. These are the three strotasas which we have to take care. I'm sorry for being so long. Sorry. Vale, bueno, yo le pregunté sobre otra cosa, ¿no? Pero bueno, volvió a decir que no solamente hay que, digamos, fortalecer el sistema inmune, sino también el sistema cardiovascular, los riñones y el hígado. Entonces luego habló de los canales y del rasa dhatu y el rakta dhatu. No sé si los de la escuela ya han entrado en este tema. Sí, hemos entrado, Mariana. Sí, vale. Los datos. Pues esto, que el rasa dhatu y el rakta dhatu, el rasa dhatu y el rakta dhatu son muy importantes, y también los esrotas, o sea, los canales. Yes, and what was the next question? One moment. Yeah. Monse, how are you, Monse? I see you. Monse the painter. I have another question that somebody asked. It's about the bodies. That shouldn't we burn the bodies, the dead bodies? The bodies of people it's very died. interesting. Yes, this is a very good question. I being a Hindu, I will always recommend, and I will always say that burning the bodies is the most scientific way of dealing with the dead bodies. This is the most scientific way of dealing with the dead bodies, because the agni, the fire, will eliminate everything, the dead cells, the diseases, and the potential risk of creating diseases. So burning the dead bodies anyway is the best way of dealing with the
not because these bodies were COVID positive people, not because we are just talking about this pandemic, also because that is the most scientific way of dealing with the dead bodies. You understand? ¿Puedes traducir, Tomás? Porque Sí, me sí, estoy buscando la claro. pregunta. Sí, sí. Nada, o sea, lo tiene muy claro Atul con respecto a esta cuestión. En India la tradición es quemar los cadáveres y él piensa que es la forma más científicamente correcta de gestionar los cuerpos, ¿no?, de las personas que mueren. No solo para esta pandemia, sino para cualquier situación, porque el fuego, el Agni, pues destruye todo lo que tenga que destruir, ¿no? Y a él le parece la mejor forma. Claro, y entonces dijo que el Agni es la mejor manera, y porque además no solo digamos que destruye lo que pueda haber, sino que también potencialmente previene que pueda suceder cualquier cosa en el cuerpo, ¿no? O sea, previene la entrada o el desequilibrio o cualquier enfermedad. Yeah. What was the next question? Do we have any questions more? Let me see. Yes, when people talk about the mask, what do you think about the use? Yes. Yes. If you use not even a mask, but the 2 or 3 layer of handkerchief, because this is, if you want to sneeze, when you speak, the droplets come out of your body. When you breathe, you are breathing the air in and out. So it is not just for yourself, it is also for the others. If you are a carrier of the virus, you may spread it to the others. So what is the problem? Yes, using a mask should become a regular habit. Everyone should start using a mask, even after the pandemic is over, especially when you are going to the crowded places, to movie theaters, to inside the aeroplanes, inside the buses. Wearing a mask should be made compulsory, at least for the personal hygiene. Yes, well, dice que sí, que definitivamente es muy importante el uso de máscaras, y no solo el uso de máscaras, sino también de algún pañuelo, porque cuando hablamos hay gotas de nuestra saliva que salen fuera y que es importante prevenir que esto suceda, ¿no? Evitar que esto suceda. Entonces dice que no solo por nuestra salud, sino también por la salud de los demás, pues para evitar bueno, que estas gotas de saliva salgan fuera y por lo tanto producir contagios. Que si, por ejemplo, tienes alguna enfermedad en el corazón, por supuesto, debes protegerte y entonces utilizar las máscaras. Y sobre todo si estamos en lugares públicos donde hay mucha gente, pues definitivamente hay que usar mascarilla. If you look at the Indian girls, Indian boys, we have Maria has seen it, and Thomas also has seen it, that for the pollution, a lot of people use double or triple layer of scarves, and they just tie it around their heads, and only the eyes are open, and also for the eyes they use the goggles. So I think that there is no harm. It's because these 3 are the openings of the body from where the bacteria and viruses can easily go inside. So I think that this is the best way of the first thing which we can do, and we should and we must do it. Sí, dice que definitivamente deberíamos utilizarlo para evitar contagios. Dice que en India los chicos y las chicas usan normalmente pañuelos para taparse, para no solo evitar contagios de virus, sino también cuidarse de la contaminación, que está, bueno, es una forma muy recomendable de evitar contagios. So what was the next question? Do we have any more? Wait. So I was saying hello to Montse. And maybe if there is a... Hello. Namaste. I'd like to have a question.
Yes, ask. The clinic is open nowadays? Your clinic is open? Are you treating? Yes, we have a protocol of treating the patients, but we are not checking them physically. We are doing some telephonic consultations, and if we have to check them, we are made compulsory to use the personal protection equipment, PPE, which is a standard protocol everywhere. So also because I have my mother and father living with us in the family, so I don't want to be a carrier of the virus inside. So it is the same everywhere in the world. It's no different in India. Only thing is that yes, we have very less number of people by the grace of God. I don't know until today. Tomorrow what happens, I really don't know. Monse, porfa. So you can translate this also. O si quieres lo traduzco yo. Le preguntaba, bueno, eso, Monse le preguntaba a Atul que si tiene su clínica abierta estos días con la pandemia, y Atul le ha dicho que sí, pero la tiene, o sea, van pocos pacientes. Normalmente la consulta la hace por teléfono y lo que sí dan es medicación. Y luego también que si tiene que ver a algún paciente utiliza los equipos de protección personal, y también a él, como convive con sus padres que son mayores en casa, pues también, además esto también le preocupa, ¿no? O sea, que es una cosa que todavía refuerza más el hecho de que se proteja para tratar con la gente. Yeah, that's it. And maybe we Atul, we could take one or two more questions from the people who is already connected. I just forget to tell you a couple of more things. One is aloe vera. If some people find aloe vera, it's a very good thing for the liver and the spleen. So liver and spleen, if they're healthy, then probably the viral load cannot make a big damage. Aloe vera. Sí, dice que si tenemos aloe vera es muy recomendable tanto para el vaso como para el hígado. Yeah. O sea, es muy recomendable y muy bueno tanto para el vaso como para el hígado. Okay, so what is the question? I think that there is some message. You can see that, right? Thomas. Somebody told that, going back to the vaccine, somebody told in the chat that she doesn't believe in vaccines and less in a vaccine that is done very quickly, like this one that is going to be made very fast. And I was saying that maybe some... Yes, what you were saying? No, that what I said before, that maybe if somebody have any question, they could ask by speaking, because we have the connection. So yeah. we can, maybe Dr. Atul could take one or two more questions. And as far as the vaccines are concerned, I must tell you that anyone, even without a vaccine, for example, we give this BCG to the younger ones. The people who have not taken it, they will either have the tuberculosis bacteria inside or develop a natural immunity. But the ones who are not fortunate they don't have a good diet and good exercise, and they don't have a good food, they are going to get this tuberculosis. So I think that to say that I don't believe in the vaccines is easy, but it is not just for that particular individual. It is for the society in general. The vaccines, the system of vaccines is not just for one person. It is for the healthcare system as a whole. So I think that it can be a different debate, and we will welcome the suggestions about the vaccines. And yes, we can have a debate on this for sure. Sí, bueno, respecto a esto del tema de las vacunas, él ha puesto el ejemplo de la vacuna de la tuberculosis en India, que es, como decíamos antes, está en el calendario vacunal y se vacuna a todo el mundo, y él piensa que
Claro, si eres una persona privilegiada y tienes problemas de malnutrición o no estás bien, pues la vacuna realmente te puede proteger para que no cojas una tuberculosis. Si estás más sano, comes bien, vives en un buen sitio, la probabilidad de que te infectes de tuberculosis es más pequeña. Él piensa que las vacunas además no son una cosa que solo te protege a ti, sino es una cuestión comunitaria. And I would like to to focus on this maybe differences. What do you think, Atul, between West and East, or Europe and India, for instance, or Europe and China, that maybe you in India or in China have you think more about the society or the whole group, not only about the individuals. For this reason, maybe the use of mask or these vaccination issues are easier for you, maybe. And in Europe, for instance, this idea of having a mask, because maybe we think about ourselves, not about the whole community, but this is just an idea. It can be, but now is the time that everyone cares for everyone, you know. Every country cares for every country. And that is the reason why we are putting this webinar today. Because we are all concerned about any old man or woman dying. Perdonad, no, le comentaba a Atul que qué le parecía a él esta idea. Yo pienso que quizás hay diferencias entre Oriente y Occidente, o entre India y China y el resto de Europa. Quizás en Asia tienen una idea es más importante también la comunidad, el colectivo, no solo el individuo. Y por eso quizás esto explique las diferencias respecto a la aceptación de las vacunas o la aceptación del uso de máscaras para todo el mundo. Y Atul dice que quizás puede ser. Yes, so we are... Yes. ¿Alguna pregunta más? ¿A quién quiere hacer una pregunta en directo? That's it? I didn't hear your last sentence. Yeah? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, tal vez es conveniente que la escriba en el chat porque los micrófonos están cerrados, o que levante la mano. No sabemos si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Me oís? Sí, hola. Una curiosidad. ¿Me oís? ¿Sí? No. Es que como no estoy acostumbrada, ¿me oyeis? Sí, ¿Sí? Judith. Eso respecto a lo de las vacunas, ¿no? Que parece ser como que de todas maneras que esta vacuna es como un poco diferente, ¿no? Porque, o dicen, no sé, yo pregunto, que sí que va como más cargada de nanopartículas. ¿Qué opináis de eso? ¿Más cargada de qué? De nanopartículas. Sí. De nanopartículas. Judith asked you or told that maybe this vaccine is different, that this has a bigger number of nanoparticles or something like that. What do you think? It can be, because there are 80 proposals to the World Health Organization. There are 80 companies which are trying for this virus now. So we really don't know who succeeds, and until that particular time, what the virus mutates into, and if the mutations are going to happen very fast, we really don't know. And there are people saying that there are the American virus is different type, the mutation is completely different. So let us wait for some time more. Dice Atul que puede ser, pero que ahora mismo parece ser que hay 8 equipos de investigación intentando desarrollar 8 vacunas distintas y que no sabemos cuál es la que finalmente se va a utilizar.
O sea, y que tampoco sabemos si el virus va a mutar o no. O sea, que no sabemos realmente. Y otra cosa, hay alguien que tiene el micrófono abierto y está haciendo mucho ruido. No sé si lo puede apagar, por favor. Hello? Yeah, go ahead. Toma. ¿Puedo? Sí, sí. No, que yo había un par de gestos más de las rutinas que yo pensaba, que tú decías un poco la conciencia de estar en comunidad con respecto a los países occidentales, que vivimos un poco más egoísticamente, que a ver si crees, es una curiosidad, pero el hecho de, en lugar de saludarse besándose, el saludo y la distancia cuando se encuentran ellos, uno, este factor, y el otro, el hábito de dejar siempre los zapatos fuera de las viviendas. Sí, no sé, es curiosidad, pero son gestos del día a día. Yes. Sí, ¿traduces tú, Tomás? Como quieras. Como Yo quieras. traduces tú. Vale. Atul, Monse is asking, talking about these differences between India and Europe, for instance, what do you think about maybe another factors could be when you say hello, you use namaste, or you don't touch as much as we do. We hug, we kiss, Yeah. and also this idea of putting the shoes outside the house. What do you think? Do you think these behaviors could have any impact on this pandemic? Or Yes. That is the first slide I showed this today. That is the first slide I was mentioning, because we have, because it is not just about India, it is about the science of Ayurveda. We have been experiencing this kind of pandemics in India for ages, and that was how the Hindu living style was developed. That was how we Indians that are behaving for years and years and centuries together. So namaste was a greeting, the method of greeting people for the personal hygiene, not kissing in public or not kissing each other for unless it is a personal private matter, is seen in everywhere in our culture. So the physical touch is actually not much seen in India, and I think that it is very scientific. Also, vegetarianism, also the taboo about drinking alcohol, also about smoking. If you look at the people dying in Europe, you can see, you will not see many people smoking on the streets of India anyway. So yes, it is a cultural difference, and I think that because we were ruled by the Muslims for 400 years and the Europeans for 200 years later, a lot of the wisdom and the knowledge and information about healthcare, especially the personal hygiene, was actually, unfortunately, not explored. But now is the time when we should always understand the science of humanity. Can you please translate all this? Ok, a ver, digo ya una parte, ¿no? Dice que todas estas costumbres vienen, están presentes en India por una razón, y ha sido porque, bueno, motivados por el Ayurveda, ¿no? Porque India ha estado sometida durante años a diferentes pandemias y diferentes enfermedades, y entonces el Ayurveda desde siempre hizo este tipo de recomendaciones y se instauraron, digamos, como parte de la cultura india, pero que al final eran precisamente para prevenir las enfermedades. Y entonces luego habló de que hay costumbres en India, además de estas de las que habló Monse, como por ejemplo
llevar una dieta vegetariana, evitar fumar o evitar tomar alcohol, que también forman parte de la cultura y que fueron dadas por el Ayurveda y que son definitivamente maneras de prevenir enfermedades. Y que es la gran diferencia, ¿no? entre Occidente e India. Y entonces dice que la Ayurveda es una medicina para todos, ¿no? Porque son recomendaciones que pueden ponerse en práctica en todas partes del mundo. No sé si pillaste algo más, Tomás. Sí, también que, bueno, que todo este conocimiento milenario de salud de India, pues también durante el imperio musulmán y el imperio británico pues ha perdido, pero que pues son cosas que también se están recuperando y que siguen estando ahí vivas, ¿no? So shall we end this? I want to thank everyone, and I want to sing an ancient mantra to end Right. this. Yes, Dr. Atul, I would like to ask something just for Yes, 1 minute, please. if you agree. Yes, yes. I would like to, I don't know if you know it, but sometimes there is a bit of polemic between allopathic medicine and Ayurvedic medicine. And I would like to everyone to tell, in agree with you, that Ayurvedic medicine, it's not against allopathic medicine, because it wants everyone to do their best. So allopathic medicine has many, many good things, Ayurvedic medicine also, homeopathic medicine, and this is the aim also of our school, of Vita Veda International School, to tell that Ayurveda is there to help you, but also the other medicines are there, and we want to thank everyone who is fighting for this pandemia. Because sometimes here in Spain, at least, there is some people who are against allopathic medicine, against antibodies, and Ayurveda, as I have learned with you, it doesn't go against. It only wants to help people to be more happy and with love. And this is very important, because people talk about vacuums and antibodies, and I would like only to know them that we agree with this. Everyone should give the best. Exactly, exactly. If you want, I translate it in Spanish Exactly. in few seconds. Estoy diciendo que para nosotros, yo aprendí también del doctor Atul que la medicina ayurveda es una gran ayuda, es la más completa que hay para mí, pero que también la medicina alopática nos puede aportar mucho conocimiento. Entonces, nuestra escuela intenta también unir estas medicinas, que la medicina ayurveda no va en contra de la medicina alopática, como se puede haber a veces confundido con las terapias alternativas. Lo que queremos nosotros es sumar las medicinas y sacar lo mejor de cada una de ellas. ¿Vale? Thank you very much, Dr. Atul. Perfect. So if everyone agrees, I go inside the house and go to the temple area of my house. Sí, dice que va a entrar dentro del templo de su casa, que va a entrar dentro de casa. Y que antes dijo que quería que cantáramos un mantra juntos. And I will sing a prayer for everyone. Que quiere que cantemos, hagamos una oración para todos. Este es como un pequeño templo que tiene dentro de casa. Un pequeño lugar de oración. Yes. And now I would like to sing a chanting. I'm sitting in front of the gods, and let us pray for the well-being of humanity. And let us hope that everyone gets healthy and everything goes back to normal very soon.
Sí, dice que ahora quiere hacer un pequeño canto a los dioses para que toda la humanidad se mantenga saludable y que esto pase muy rápidamente. Y que todos estemos So sanos I'm going muy to sing rápidamente. Dice que ahora va a cantar. What are you going to sing, Atul? I'm going to sing the prayer for the well-being of everyone. Ok, sí, dice que va a cantar para la salud de todos, para ayudarnos a todos. And I'm going to sing the prarthana, the prayer for Dhanvantari, the god of medicine. Dice que va a cantar una oración para Dharvantari, el dios de todos, de la salud de todos. I request everyone to just sit with the closed eyes for some time and breathe slowly. Dice que nos pide los ojos durante un momento y respirar profundamente. And just try to concentrate on the breathing. Intentamos concentrarnos en la respiración With folded hands and closed eyes. con los ojos cerrados. Shankam Chakram Jalakam Dadatam Amrutagatam Charudurvishchaturbhi Sukshma Swachatirudyam Shukaparivilasan Maulimam Bhojanetram Kalambodojvalangam Katitatavilasat Charupitambaradhyam Vande Dhanvantarintam Nikila Gadavana Praudadavagnilam Om Sahanavatu Sahanau Bhunaktu Saviryam Karavavahe Tejasvina Vaditamastu Ma Vidvishavahe Om Shanti Shanti Shanti. Thank you so much. Thank you. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Thank you so much. Thank you so much to you all. Gracias a todos por haber Yes, estado I aquí. want to thank you, Maria, Mariana, Thomas, Monse, everyone. Gracias a todos. Gracias, Tomás, por tu ayuda. Thank you, Atul, for your recommendations and for your time. We keep in contact. Gracias, Atul, por tu tiempo y tus recomendaciones. We hope to be in India in one year or some months there with Yes. studying Ayurveda. And before that, I come to Badalona. Sure. Yes, sure. Here you have your house, you know that. Yeah, yes. So my Sí. namaste to everyone. Namaste. Namaste para todos. Thank you, Atul. Thank you, Atul. See you You soon. can keep in touch. Everyone is most welcome to write me on WhatsApp, and we can keep in touch on Facebook also. Things are easy these days. Sí, dice que todos son bienvenidos a escribirles por WhatsApp o darle un toque a través de Facebook. So, this is my son's. Sorry. Tus niños. Sorry. Bye. So, Bye. Namaste. Bye. Bye. So much. so thank you everyone.
sorry if I didn't mention anyone's name. So it was great to have you all here, and I will be happy to answer any questions also on Facebook or WhatsApp, and maybe we can organize one more session like this. I just forgot to tell you that we are, as Ayurveda Association, we are going to come up with a questionnaire. It will be a Google survey. We are trying to study what could be the reasons why things are not the same everywhere in the world, and the people who are dying, why they are dying, and the people who are affected, why they are affected so badly. So I'm going to send this particular Google survey, and I would like everyone to participate into that, and then we will be able to probably come up with a paper which we will publish in the scientific journals of mainly the India and Ayurveda, especially the one which we work with, which is called Vita Veda International. So this Google survey is going to be important, and please let everyone know that if they participate into this survey, Yes, that will be a great help to design. Yeah. We will send this presentation, PowerPoint, and also the survey to all of them if they want. Que os mandaremos por mail, ¿vale? Este PowerPoint y también este cuestionario. ¿Vale? Yeah, as soon as the Google survey is ready, I will share it with you all. Yeah. Okay. There were also 50 people, now less, but there were 50 people listening, so it will be good to have the survey for you. Thank you. Yes. Who I know, everyone is here. So it was great to have you all, and I really care for the Italians and the Spanish because they are my favorite places. So take care and be happy. Okay, namaste. Namaste dice que Italia es de sus lugares preferidos y que nos cuidemos todos. Namaste. Namaste. Thank you, everyone. Thank you so much. Bueno, María, gracias por la invitación y bueno, nos vemos muy pronto. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos. Thank you to everyone. And mandaremos también por mail lo que hemos comentado y gracias. Thank you to everyone. Muchas gracias, María.